and the colleagues of Rikin, Romingo and the colleagues of Rikin, Rikin Advanced Science Institute had made had made had made had made had made had made important progress towards the had important progress. Development of fast protocol, development of fast protocol that development of fast protocol that attach the carbon boron atom to the unsaturated carbon triple bond. One of the solvent alternative that is being developed. ଯେତେଟା ଦରକାର ସେତେଟା ପୋହଳା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଗୁନ୍ଥିବା ଆମେ ଯେତେଟା ପୋହଳା ଦରକାର ଫାଷ୍ଟ ନେଇ ନେବା କଳା ପୋହଳା Reaction and whole manufacturing process are being conducted in solventless condition such as molten state reaction of whole manufacturing पूरा reaction पूरा manufacturing सब कौन हो conducted हो solventless condition such as molten state reaction dry grind सोना पोहला मझे दे दीजिए 12टा लाख पोहला दीजिए जब पसंद अच्छा 10टा हो 11टा हो जितने पोहला दे पारे एमती गोटे परिया सूतारे गुंथी देवे फास्ट गोटे परिया सूतारे गुंथी देवे तापर आम पेवा पछे पूरा गुंथा है मंगलसूत्र गुंथा है पूरा गुंथा है सूतारे पेव टे छाड़ी आम टे सूता लंबा रखा एपटे लंबा रखा छुंची लगे दीची छुंची लगेदे सहज हम एमती सूता को आम फिटेबा द्वारा एमती फिटेले तार क्षीर सब खोलीज खोलीज जो सूता अच्छी conversion reaction of with malic anhydrous and से सूता भितर malic anhydrous and देदेबा malic anhydrous देखले and malic मैंने छुंची बाहर कर देबा ए सूता द्वारा ए सूता सांगरे हमें एमती तक आम एमती सूतारे गलीदेले गलीदेवे द्वारा से एपट रखिदेबा आर मुहले आम नेल पॉलिश लगे दी छुंचरी लगे बोली आम एपटे रखिदेबा राउंड एपटे आम गुंथिले ऊपर आम गुंथिले एपटे आम रखिदेबा द्वारा ये आमर जिते ठीक আছে এক্সারসাইজ আছে এক্সারসাইজ তারপরে আনসার মানে 0 লাগি ও লাগি তারপর মানে যদি ও হইকি এই ডবল ডট সেটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে कौन करिया এটা আমরা জয়েন্ট রইলা हम कौन करिया एमती एमती सब जिते सब आम पोकड़ा गुंथा है से सब को एमती देदेबा ये द्वारा से पूरा पूरा यहाँ आम जॉइंट रहा देख ए भितर आम दीपुरिया गोटे पुर दीपुर होगा एमती आम गोटे 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 पूरा ताको राउंड बुले ना यहाँ आम जॉइंट रहा जॉइंट टाक टे ध्यान रखी आम आ गए पोकड़ा करदे यहाँ आम चिकुदे ना बाहर पड़े ध्यान रखी बुले 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 हमारा ये रहा जॉइंट ये सूता मिसुची धरिकी आम के पूरा है गणवा जिते पूरा आम पोहड़ा रहा टाइट होगा पर्यटन गुंथवा बेस दिन जी ये जॉइंटा नाली खण चिन्ह करदे से जना पड़ो जना पड़ो गला 8 क्षय हो गला आदि टाइट दरकार पोहड़ा बोले आउ देखिए हम करदे जॉइंट देखी धीरे जॉइंट धरदे पोहड़ा आगे आगे
according to my mission, ଏଇଟା ଆମର ଏ ସୂତା ବୁଡ଼େଇ ହେଇକି ଯାଉଛି ସେ କ୍ଷୟ ହେଇକି ଯାଉଛି। according to mission, the guru of concept, according to concept, according to ये ଆମର ଅଛି କ୍ଷୟ it can be done by 4R reduction to use ବୁଡ଼େଇକି କେଉଁଥିରେ ହେଲେ ବୁଡ଼େଇ ଦେବେ, ବୁଡ଼େଇ ଆକୁ ବୁଲେଇବେ ହେଲେ ସୁବିଧା ହେବ। limit the damage for the in the environment. Advantage for closed loop recycling. Advantage for closed loop reduce the pollutant for air and reduce the pollution of air and water, Virgin ଏମିତି ପେଇଦେଲେ ପୁରା ସହଜ। recycled. ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଷୟ ମିଶିଗଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ଏ କ୍ଷୟଟା ବି ଆସିକି ଏଥିରେ ମିଶିଯିବ। Use of recycled material rather than virgin ones, which Reduces joint. lowers the pollution emission rate during the manufacturing. ଏଇଟା ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ଅଛି। Biomimetics or biomimicry or biomimetics are the application of biological methods and synthesis found in nature in study and design of engineering system and modern techniques. Multifunctional inversion technique convert transforms the common reagent to a multifunctional tool for the pharmaceutical synthesis. For example, calcium ଅତି carbide, ସହଜ। which is widely ତାହେଲେ ଟିକେ ତାର ଯେଉଁ ମୁହଁଟା ଦିଆହେବ ଯେଉଁ ସେଟାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିବେ। କେତେ କ୍ଷୟ ସୂତା ଆମର ହେଲା, ପ୍ରାୟ 10 କ୍ଷୟ ସୂତା ହେଲା। 10 କ୍ଷୟ ପ୍ରାୟ 9 କ୍ଷୟ 10 କ୍ଷୟ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଆଉ ଆହୁରି ବହଳା ଢିଲା ଅଛି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବେଶୀ ଟାଇଟ୍ ହେଇଗଲେ ସେ ଟାଣ ହେଇକି ରହିବ, ଭଲ ଲାଗିବନି ପିନ୍ଧିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇଟା ଆମେ ସୂତା କାଟିଦେବା। ଏଇଟା ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଇଠୁ କାଟିଦେବା। ଆମେ ଲକେଟ୍ରେ